maigsoon usa ka trending karon nga issue sa Facebook mao ang pamahayag ni Father Darwin nga ang simbahan mao haligi ug sukaranan sa kamatuoran, dili ang Biblia. So, ang ato maigsuon nga mga nisupak niini, pulos ni sila mga Bible alone. So, ug makig-dialogue ta nila, moingon sila asa mabasa sa Biblia. Na ang Biblia dili punan, dili kuhaan. Mao kini ang ilang mga kanunay madungog nato. Pero unsa man sulat sa Biblia? Do na ba'y mabasa sa Biblia nga ang Biblia haligi sukaranan sa kamatuoran? Unsa man gyud mabasa? San Pablo nag-ingon 1 Timoteo 3:15. The Church of the Living God is the pillar and foundation of truth. Ang simbahan sa buhi nga Dios mao ang haligi sukaranan sa kamatuoran. So, mao ra man ay nasulat. Ngano pa mga ato pamanangpunan. Pero, pahinumdom, sa pag-ingon ni San Pablo, mao ni ang atong pagpasabot isip sa atong Catholic interpretation. Sa pag-ingon nga ang simbahan mao ay haligi og sukaranan sa kamatuoran, wala kini nag-deny sa kamatuoran sa Biblia. Ang Biblia as the written scripture, no, wala na tuing nga di na kamatuoran. Kay sayop naman po na nga logic. Pero ang simbahan tungod kay siya man ang buhi nga magtutudlo. Una, ang simbahan, gipanguluhan ni Kristo. Si Kristo mang ulo sa simbahan, niya mao yang lawas, Kolosas 1:18, na si Kristo kamatuoran. Nasa Juan 14:16-26. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran, nagpuyo sa simbahan. That makes the church the pillar and foundation of truth. But it doesn't deny the truth of the written scripture. So, kining ato maigso mga dili katoliko, dili man gud sila mo sabot og ing-ani nga pamaagi sa panglantaw, no? Muna nga akong mahayag sa ato mga dili katoliko, litra por litra man kata, pero unsa may litra por litra? 1 Timoteo 3:15. The church is the pillar and foundation of truth. Wala di na natupunan kay di man natupunan ang Biblia. O kung sa makay mabasa mo itong tuuhan.